Soalan ni ke? Doctor, yes, doctor. Okey. Okey. So jadi sekarang kita guna kaedah alternatif yang kedua Alternatif yang kedua. Okey, alternatif yang kedua adalah kita seperti biasa sama juga kita declare first equation and second equation. Kalau first equation hari tu okey. Okey, seperti biasa juga del F del X equal to 6x square tolak 10x plus 3y square. So ini first equation. Second equation apa? Del F del Y minus 5x square plus 6xy minus 3y square. Second equation. Okay, so kalau last week saya tunjuk from the first equation, sekarang ni saya gunakan second equation. Okay. Mana ni? Okay, kalau so from two Doktor tak nampak. tak nampak. Okay, nampak? Doktor. Nampak tak? Okay, nampak dah. Okay, good. Nampak. Okay, so from 2, kita ambil from 2 ni. Iaitu del F del Y. Kalau last week saya ambil daripada from 1 kan, from equation 1. Sekarang kita ambil from equation 2. So minus 5x square plus 10xy minus 3y square. So macam mana how we want to get the just F? Macam mana kita dapatkan F? From equation 2 ni. Kita integrate, betul tak? Kita integrate from equation 2. Kenapa kita nak integrate from equation 2? Sebabnya kita nak dapatkan F saja. Di sini differentiate. So how to neutralize the differentiate? We integrate. Okay? So we integrate respect to what? Y lah. So bila respect to the Y, so variable, independent variable is Y dan X kita anggap constant. Macam di awal topik exact equation lah. So bila dianggap constant, so dia punya function adalah seperti constant sahaja. Jadi sekarang bila kita integrate, differentiate, kita akan dapat F. Okay. So di sini apa? Minus 5 constant, X square pun constant,
Constant lah. Ada y tak di sini? Y tak ada. So tak ada y, jadi constant bila kita integrate kita akan dapat minus 5x square y. Kenapa y? Sebab independent variable adalah y kan. Kalau katakan macam contohnya integrate 2y. So akan dapat 2y square over 2. Kalau awak integrate 4 respect to y, so dia akan jadi 4y. Faham Okey, di sini pula 6x 6 constant, x constant. Okay, so integrate y saja. Bila integrate y, kita akan dapat y square over 2. Okay. Dan minus 3 adalah constant, salin saja. So y square, integrate y square respect to y, maka kita akan dapat y cube over 3. Dan plus with apa yang constant? Y ke x? Apa yang constant kelas? Y. Apa yang constant? No. X. X constant. Jadi psi x. Kalau last week psi y kan, sebab kita ambil daripada persamaan yang pertama. Okey, so ini persamaan ke berapa ni? Ini dah jadi persamaan yang ke-3. So semua ni adalah third equation. Okey, so sekarang kita nak tahu apa dia psi ni. Actually ini adalah general solution. Ini adalah general solution. GS Ini adalah general solution F ni adalah general solution. Tetapi general solutionnya tak complete lagi. Kenapa tak complete? Sebab kita tak tahu apa dia psi x ni. Kita tak tahu apa dia psi x. Jadi macam mana dapatkan psi x? Caranya adalah kita bezakan terhadap x. So from 3 kita bezakan terhadap x, del x lah. Kenapa kita bezakan terhadap x? Sebab kita nak compare dengan persamaan yang pertama. So daripada persamaan yang ketiga ni, general solution, kalau kita bezakan terhadap x, dah jadi sama dengan yang pertama. Sebab apa? Sebabnya persamaan sebab kita nak bezakan terhadap x, jadi df dx. Persamaan pertama pun df dx. Jadi suppose that sama kan? Sama. So bila sama baru kita boleh dapatkan psi x ni. Okay, so bila bezakan terhadap x, so apa independent variable di sini? X. Bila independent variable is x, y adalah constant. Sebab kita bermain dengan partial kan, y adalah constant. Jadi di sini apa yang constant? Negatif 5 constant, y pun constant. Kita hanya bezakan x square. Okay, bila kita bezakan x square, so yang negatif 5 ni constant, salin saja, y pun constant. So kita bezakan x square. Bila bezakan x square, kita akan dapat 2x. Okay. Tambah apa? Apa yang constant? 6. 6 bagi 2, 3 lah. Di sini 6 bagi 2 akan jadi 3. Apa lagi yang constant? Y square. Y square constant. So yang variable adalah x. Bila bezakan x, kita akan dapat 1. Okay. Seterusnya, apa yang constant di sini? Negatif 3 bagi 3, negatif 1 lah. Negatif 1 dan y kuasa 3 pun constant. Jadi negatif 1 y kuasa 3 constant. Ada x tak di sini? Tak ada x. Bila tak ada x, maka
bila kita bezakan maksudnya X di sini tak ada X. Bila kita bezakan constant, dia akan jadi kosong kan? Betul tak? Ini hanyalah constant. Maksudnya 3 constant, 3 bagi 3 iaitu 1 adalah constant, Y cube pun constant. So constant bila kita bezakan dapat kosong. Okay. Plus, bezakan psi X is psi prime X. Okay. Ini jadi persamaan yang keempat. So saya cakap apa tadi? Suppose that persamaan 1 dan 4 patut sama. So 1 sepatutnya sama dengan 4. So kita jeling-jeling antara persamaan 1 dan persamaan 4. Apa yang sama? Apa yang sama? Negatif 10xy ada tak di sini? Negatif 10xy? Ada. Ada, okey. Kemudian plus 3y square ada tak? Ada. Yang tak ada adalah 6x square. So 6x square bersama 1 dia ada 6x square. Dan persamaan keempat bila kita cancel out yang tinggal adalah psi prime X. Betul tak? Okey. So macam mana kita nak dapatkan psi? Macam mana kita nak dapatkan psi? Ini psi prime. Macam mana kita dapatkan psi? Sama juga nak naturalkan prime. Pembezaan kita integrate. Respect to what? Respect to X lah. Sebab variabelnya adalah X di sini. Independent variable X. So bila kita buat di sebelah kiri, kanan pun kena buat benda yang sama. Baru sama kan? Okay. So now psi X is what? Psi X adalah integrate 6x square dx. Maksudnya 6x cube over 3 plus C. So ini persamaan yang kelima. Ini persamaan kelima. Masukkan dalam mana? Insert to the kita punya general solution lah. Insert to general solution. Iaitu general solutionnya apa? Daripada mana? Daripada persamaan yang ketiga. Doktor, ada orang tak dapat masuk. Okay, dah saya dah ambil dah. Okay. Boleh? Okay, masuk kepada insert to 3. So, F-nya adalah F is semulalah iaitu negatif 5x square y tambah 3xy square negatif 5x square y negatif 5x square y plus 3xy square then minus y cube. Y cube plus 2x cube plus C. Okay. So jawapan dia sama tak dengan yang awak buat, yang kita buat masa last week? Kita ambil pada equation 1. Sama tak? Sama. Sama kan? Okay. So awak pun dah check jawapan awak. Sekarang ni saya tunjuk untuk kaedah yang ketiga. The third alternative. Okay? Okay, ni saya dah rakam So nanti boleh tengok balik lah siapa yang masuk lambat tu. Saya akan rakam ke YouTube lah sebab ada yang bagi feedback bila saya masukkan dalam Google Drive lambat kan video tu. So saya akan
export ke YouTube. Nanti saya akan bagi link, okay? Link untuk YouTube, so lebih cepat lah. Siapa yang nak tengok balik lah. Okay, sekarang ni kita buat the third alternative. Okay? Okay? Okay. Okay, nampak tak kelas? Nampak. Okay. Nampak. Nampak Okay, the third alternative pula macam biasa juga kita declare the equation. Okay, equation yang pertama apa? Del F del X equal to 6x square minus 10x y plus 3y square. So this is the first equation. Del F del Y minus 5x square plus 6xy minus 3y square. Second equation. Okay, untuk kaedah yang ketiga, the third alternative adalah kita jadikan kedua-duanya general equation. Kita jadikan kedua-dua persamaan, first equation and second equation is general solution. Macam mana kita jadikan sebagai general solution? Kita perlu integrate kan? So from 1, so kita integrate from 1, kita integrate okay. Kita integrate del F del X. Bila kita integrate del F del X dx, kita akan dapatkan F sahaja kan? Kita akan dapat F sahaja. So integrate lah. Integrate tadi ni kan 6x square minus 10x y plus 3y square. Okay, dx. So bila kita integrate, apa jadi? Maksudnya respect to x, independent variable is x, so y adalah constant. Okay, y adalah constant, jadi integrate 6x square, kita akan dapat 6x cube over 3 minus 10x. 10 constant, y pun constant, just integrate x sahaja. So integrate x, kita akan dapat apa kelas? X cube, x square over 2. Okay. Plus, so di sini 3 constant, y square pun constant. So tak ada x kan? So constant bila kita integrate, kita akan dapat x. So sini plus psi. Psi ni apa? Psi y. Kenapa psi y? Because the constant is y. Sebab independent variable here is x. Clear? So this one is general solution. General solution ni kita boleh declare as a third equation. Okay? And next, we integrate from the equation 2. Kita ambil daripada equation 2. Equation 2 adalah del F
del y. So how to neutralize the equation 2? Maksudnya kita nak dapatkan f sahaja. F is the general solution. So macam mana kita nak dapatkan f sahaja general solution from the df dy? So still the same concept, integrate respect to y lah. Y, sebab ini independent variable is y. So now independent variable is y. The variable, the constant is x lah. Okay, the constant is x. So integrate. Apa dia f? Apa dia ni? Equation 2 minus 5 x square plus 6 xy minus 3 y square dy. Okay, so bila x adalah constant di sini sebab independent variable is y. So minus 5 constant, x square pun constant. So constant bila kita integrate terhadap y dia akan jadi y kan. So negatif 5x square ni salin. So constant bila kita integrate kita akan dapat y. Okay. Then plus 6 is constant, x is constant. 6x constant. So integrate y kita akan dapat y square over 2. Then minus 3 is constant. So y square is variable. Jadi bila kita integrate y square, it's gonna be y cube over 3. And plus psi apa di sini? Psi x, okay? Psi x. Sebab apa psi x? Sebab variable is y and x is a constant untuk case yang ni. So ini kita boleh declare as a fourth equation. Persamaan keempat. Fourth equation. So now equation 3 is the general solution. Equation 4 pun is general solution. Suppose that equation 3 perlu sama dengan equation 4. Betul tak? Logiknya perlu sama kan? Why? Because equation 3 is the general solution. Equation 4 also general solution. So samalah sepatutnya. Jadi kita compare equation 3 and equation 4. Apa yang tak sama? Equation 3 apa? Kita ada equation 3 kita ada 6 bagi 3, 6 divide to 3 is 2. 6 is 2. 6 over 3 is 2. 2x cube minus 10 over 2 is 5. 5x square y. Plus 3x y square plus psi y. Equation 4 pula. Equation 4 pula apa? We have minus 5 x square y plus 6 over 2 is 3. 3x y square minus 3 over 3 is 1.
So y cube. Okay, plus psi x. So bila kita compare apa yang lain dekat sini? Apa yang lain? Yang lain adalah kita ada minus 5x square, kita pun ada minus 5x square. We have 3xy square, we have a 3xy square. But we don't have, ni tak sama. Yang different adalah 2 kan, 2x cube dengan minus y cube. So untuk alternatif yang ketiga, kita combine sahaja yang tak sama tu. So f sama juga dengan, so yang sama tu kita salin dahulu. Yang sama kita salin iaitu apa di sini? Yang sama minus 5 x square y plus 3 x y square. Ni yang sama. Yang tak sama apa? Yang tak sama adalah 2 x cube. Okay, x cube and minus y cube plus c. Okay. Ini jawapannya. So this is the general solution. So kaedah mana yang awak suka, awak boleh buat mana-mana saja. Kalau from your, okay, so from your overview, mana yang paling senang? Mana yang paling senang? Semua. Yang ke mana? Yang semua. Semua paling senang. Okey, semua senang. Okey. Jadi tak kisahlah mana-mana satu. Okey. So kita sambung balik notes. Okay, so awak boleh buat example 2 dan example 3 untuk ketiga-tiga method. Tapi untuk exam, awak boleh bebas buat apa saja ya. Jadi ini pun kena buat. Okay, so saya untuk topik chapter 1, kita ada another topic iaitu application of the differential equation. Application of the ordinary differential equation. This means in application of ordinary differential equation, before this kita buat calculation saja kan, the differential equation. But actually the differential equation is what? It come from the rate of change kan. So ada beberapa physical interpretation, kaedah maksudnya situasi semasa in a real life situation yang we apply the differential equation first order. Ya, yeah? Contohnya macam population growth, kadar pertambahan penduduk, population growth, then Newton cooling method. Newton cooling maksudnya pemanasan haba, dan ada berapa lagi. So yang tu saya tak ajar, saya takkan ajar, but I will give the notes. Okay, so this week, dalam this week lah, my notes tak ada dalam laptop, tapi I just type. Saya type hari tu, tapi saya tak tahu kat mana saya punya dalam laptop tu bila saya dah format my laptop. Lepas tu tak ada dah. But the hard copy still I have. The hard copy. So I will scan the hard copy for the notes and you study by yourself. Okay. And I want every group dapatkan one example. Saya dah bagi dah dalam notes tu example untuk Newton cooling, untuk population growth. Saya nak you all cari one example of the Newton cooling and one example of population growth. Okay, dan nanti maksudnya contoh soalan and the solution also, dan present. Ini your project
dan present dan seterusnya buat hantar di author. Okay. Saya untuk student mobility, actually you have the what is called metric number kan? Apa metric number? Identification number ID tapi dalam MyTCS your list name is still not appear. Tak ada nama awak. So saya tak boleh masukkan dalam author. But never mind. I'm still waiting from PTM. Kenapa masalah tu tak settle lagi. Okay. But once you buat dulu your project, once dah settle kemasukan nama untuk especially for mobility student, I will create the group to the author and boleh masukkan nama kumpulan masing-masing dan boleh hantar dekat author. Okay. Tapi study dululah apa notes yang saya akan bagi this week. Okay. So untuk chapter 1 dah habislah kira. Sebab lepas ni ada application of first order differential equation, itu awak kena study sendiri. Okay, dan saya ada bagi dalam WhatsApp group kita ada second chapter, okay. So kita pergi second chapter dulu. Semua dah dapat kan nota second chapter? Okay, sebelum tu I want to remind that the attendant saya dah bagi saya dah bagi dalam WhatsApp So isi your attendant please. Okay, semua dah isi Okay, kita pergi kepada okay, semua dah ada nota? Kelas? Dah ada. Okay. Okay, pergi kepada, nampak tak ni second order differential equation? Nampak. Okay. So clear tak apa tu your task, your first project? Clear tak? Tak apa, nanti saya akan cerita lagi lah. Okay, sekarang kita pergi pada second order. Second order differential equation, of course lah, dia punya the higher order is second order, y double prime. Sebab tu second order. Okay. So this is the standard form ataupun general form of the second order differential equation. A y double prime plus b y prime plus cy equal to fx. Means A, B and C are any constant. Sebarang constant ataupun sebarang function. Tak kisah sama ada constant ataupun function. Tapi function tu mestilah function of x. Sebab dia independent variable is x. Doktor, screen tak nampak. Tak nampak ke? Tak nampak apa? Nampak tak? My notes? Dah boleh. Okay. This is the general form for the second order. Tengok the higher order is the y double prime and A, B and Y and fx is any constant ataupun function of x. Sebarang function of x. Okay. Tapi untuk chapter ini, untuk how to solve it by menggunakan method ODE, kita fix A, B and Y or any constant and fx adalah function of x lah. So this equation can be divided by two types, which is homogeneous equation and non-homogeneous equation. What is the homogeneous equation? When fx equal to 0. If the fx not equal to 0, it's called the non-homogeneous equation. Okay. Basically,
basically the second order differential equation homogeneous equation is easy to solve than the non-homogeneous equation. Okay. Yang contohnya macam ni lah. Sama baldi yang kosong dengan baldi yang ada air. Mana satu yang berat untuk diangkat? Yang kosong kan lebih yang ada air yang berat untuk diangkat. Yang kosong lebih ringan diangkat. Macam tu jugalah dengan ni. To solve the second order differential equation non-homogeneous equation is more difficult than homogeneous equation. Okay, so how to solve second order differential equation? So we declare y double prime has a m square, y prime has a m, and y has a 1. Kenapa? Actually, okay, nampak tak ni? Paper saya yang kosong ni. Nampak tak? Kelas? Tak, doktor. Nampak tak? Tak. Tak. Okay. Nampak Okay, kita actually Nampak. declare y sama dengan em power of mx. Kita declare y equal to emx. So kalau kita bezakan y means y prime, dia adalah m tu constant m is a constant. So m ni bawa ke depan mx. Bila kita y double prime, m square. Sebab apa m square? Sebab m darab m. mx. Okay. So kalau jadi okay. Andai kata mana tadi?